Is my voice clear? Yes, sir. Okay. So we started AC, alternating current. AC fundamentals. আৰু যেতিয়া আমি AC fundamentals কথা পাতো তেতিয়া আমাৰ কেইটামান নতুন বস্তু আহি যায় যেনেকুৱা instantaneous values, average value, RMS value এনেকুৱা টাইপৰ values বেলেগ values দেখা পাওঁ same current আৰু same voltage যেতিয়া আমি DC কথা পাতিছিলো বা DC কথা পাতো তেতিয়া আমাৰ সেই RMS value বা average value এনেকুৱা বেলেগ values নাথাকে বেলেগ পাৱাৰো নাথাকে কিন্তু AC ত আমি কি দেখা পাওঁ we get instantaneous we get average and we get RMS. Root mean square values. হয় না নহয়? Now, আজি এটা প্ৰব্লেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰো। Last day to কৰাইছিল নেকি? Okay. পইচা কৰাইছিলে। কৰাইছিল এটা না? আজি বেলেগ এটা টপিক। Find out the RMS value. Find out the RMS value. Five 5.65. 5 point. Two by 3. কিমান আহিছে 5.65. কেনেকুৱা পালা I am by No, root sir. 2, sir. 4.61. 4.61.
4.61 কেনেকা পালা? Yes, sir. Sir, triangle wave হয় এইটো, triangular. সেইটো কাৰণে IM by √3 হ'ব লাগে। ট্রায়াঙ্গল হলে Maximum current by √3. হুম 0.578 into IM কৰিলে হয় sir. ম্যাক্সিমাম কারেন্ট 8 এম্পিয়ার ডিভাইড বাই √3 নাকি? Yes, sir. মই তেনেকে পাইছো। নহয় এনেকা। It is your root mean square. মানে instantaneous, what do you understand by RMS values first? RMS values বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা? এভারেজ টু বুজি পালো। এভারেজ মানে কি হয়? যিকোনো এটা যিমান কেইটা দিছো তাৰে মিন এটা ওলাই লৈছো, এভারেজ ওলাইছো, হয় না নহয়? বহুত কেইটা নাম্বার আছে, তাৰ মাজৰে এভারেজ কোনোবাই সাপোজ তুমি সাবজেক্ট কিছুমান সাবজেক্টত তুমি এটা সাবজেক্টত 78 পালা, এটা সাবজেক্টত সে 92 পালা, এটা সাবজেক্টত সে 65 পালা, তাহলে এটার এভারেজ কি হবে? সো উই উইল বি এডিং দ্য 3 and then divided by 3. That will give you the average value. No. What exactly we understand by RMS value? Root mean square. তার মানে instantaneous values যেটা থাকিব তারে স্কয়ার লম, গোটেইকেইটা instantaneous values কি লম? স্কয়ার লম, আৰু সেই স্কয়ার কেইটাৰ আমি আকৌ মিন উলাই লম, মানে এভারেজ লম, স্কয়াৰৰ এভারেজ, and then we will be taking the root. বুঝি পাইছা? So this is called root mean square. Root mean square ওলাবৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ গ্ৰাফ দিয়ে, যিকোনো এটা ওয়েভ ফর্ম দিব, তারপরে তোমার এভারেজ ভ্যালু বা আরএমএস ভ্যালু ওলাব দিব পারে। সো যদি এভারেজ ভ্যালু দিয়ে ওলাব কারণে এভারেজ কিমান হ'ব? এভারেজ কিমান হ'ব? এইটোৰ এভারেজ আই এভারেজ ওলোৱাচোন। যোৱাকালি কৈ দিছিলো এভারেজ ওলাবৰ কাৰণে। $5.65. So চাও এভারেজৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমাৰ? ট্রায়াঙ্গল আছে, so area under the curve, area under the curve কিমান হ'ব? হাফ into base, base কিমান? হাফ into base into height, height কিমান আছে? 8 divided by the period. ইয়াতে period কিমান আছে কোৱাচোন? periodicity কিমান আছে? হা 2 seconds. 2 seconds. Anybody else? What is the period here? 4. Period is 4. ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যাই আকৌ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই নহয়, ৰিপিট কেতিয়া হৈ আছে? এইখিনিৰ পৰা ৰিপিট হৈ আছে, এইটো বস্তু ৰিপিট হৈ আছে, এইটো বস্তু ৰিপিট হৈ আছে। So your period is this much. This is the time period. Are you getting my point? So 0 to 4 whole period. আকৌ 4 ৰ পৰা যাই ইয়াতে 8 ত যাই আকৌ ৰিপিট হৈছে বস্তুটো। So what is the average value? 2 ampere. আমি RMS কেনেকা ওলাম?
RMS ডাইৰেক্টলি যদি তোমাৰ এইখিনিৰ পৰা ওলাব লাগে তেনেহলে এটা ফৰ্মুলা লিখি ৰাখা ভেৰি ইজি যিকোনো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ওয়েভ যদি হয় ট্ৰায়াঙ্গুলার শেপৰ ওয়েভ আছে দেন RMS square hobo root means square value will be square root of magnitude kiman ase maximum value 8 square root of magnitude square divided by jiman magnitude ase magnitude square divided by 3 hoday multiplied by T on by 2. This will give you the RMS value. So kiman paba sosun T on kiman ase T on is 2 second karone on ase then total time period is T. So ami kiman pam it will be coming as your 64 by 3 into T on whole tumar 2 second T whole 4 so it is coming as 232 square root of 32 by 3 kiman ahe 3.26 Sir, yet 0 8 square divided by 3 is 3 to so কি কলা যেটো আপুনি 8 square divided by 3 যে লিখিছে 3 to সকলো কেছতে আহিবনে এইটো যদিহে তোমাৰ triangular wave shape হয় if it is a triangular wave hole RMS values bracket di diya for triangular wave is equal to root over of magnitude square divided by 3 into T on by T. Anywhere, if it is a triangular waveform, this will be the result. আৰু এটা কল হৈ গল এইটো লিখা Yes, sir. যদি সেম বস্তুটো স্কয়ার ওয়েভ হলে হয় স্কয়ার ওয়েভৰ কেছত কেনেকা হ'ব সেম টাইপৰ স্কয়ার ওয়েভ দিব পাৰে সে সেম 4 এম্পিয়ার তোমার হেৰি আছে তেনেহলে তুমি ইয়াৰে IRMS কেনেকা ওলাবা so if it is square wave then your IRMS will be for
Square root. Root over of কি কৰিব লাগিব তোমাৰ magnitude square. Only you take the square of magnitude into T1 by 2. So কিমান আহি যাব এইটো 4 square square root of maximum current কিমান আছে magnitude 4 square into T1 কিমান 2 2 time period কিমান 4 4 16 by 2 মানে 8 square root of 8 বুজি পালা Sir, yes sir sir, এইটো T on is equal to T হ'ব পাৰে নে? কোনটো T on on time equal T1 equal to T হ'ব পাৰে হলে তুমি ডাইৰেক্টলি T1 equal to T মানে only magnitude square. magnitude square T1 equal to T যদি হয় T কাটা গল 1 হৈ যাব। square তোমাৰ magnitude এতিয়া T1 equal to T যদি তোমাৰ square wave কাৰণে হৈ থাকে this তাৰ পিছত কি হ'ব তেনেহলে ৰিপিট ক'ত হ'ব so it will be the DC current so RMS value মানে কি DC current বলা Yes, sir. so this is very useful formula দুটা আমি প্ৰায় এক্সামত দেখা পাওঁ ওয়েব ফৰ্মৰ পৰা তোমাক RMS values ওলাব দিয়ে ওয়েব ফৰ্মৰ পৰা তোমাক এভাৰেজ ভ্যালু ওলাব দিয়ে এভাৰেজ ভ্যালু হলে কি হয় এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ডিভাইডেড বাই Total time period. average value will be equal to area under the curve divided by periodic ঠিক আছে সো এটা কৰা এতিয়া যদি এইখিনি বুজি পাইছা minus 6 ampere plus 6 ampere. This is P by 2. This is T. Given Pt by 2. Find RMS value. Find both average and RMS. चलो एवरेज ওলাই লো RMS ওলাই লো
Average 1.5. এভারেজ কেনেকা ওলাইছা area তলৰ under the triangle টো curve area উলিয়াই area under the curve divide by periodicity 5 period. RMS কিমান পালা RMS কিমান পাইছা তো RMS কি আছিলে root over of ফার্স্টত এইটো কাৰণে ওলাও magnitude square by কি হ'ব for this is a Three. triangle shape কাৰণে কি কলো magnitude square by 3 3. so magnitude square magnitude is here it is minus 6 Minus 6. square মানে square হ'ব ঠিক আছে minus 6 square বা square magnitude square divided by 3 into t on কিমান আছে t by 2 divided by t is t plus এটা কি আছে স্কয়ার আছে স্কয়ার ওয়েভৰ কাৰণে কি হ'ব ম্যাগনিটিউড স্কয়ার 6 স্কয়ার ইনটু কিমান কিমান আছে t by 2 কিমান ওলাইছো আচোন কৰি এইটো হৈ যাব তোমাৰ into 1/2 plus 36 into 1/2 6 আৰু ইয়াতে পাম 18 18 plus 6 24. সবাই পাইছা নে পাইছো স্যার Yes, sir. বুজি পালা সবে যিকোনো গ্রাফ দিলে আমি কি কৰিব পাৰিম এভারেজ বা আরএমএস ভ্যালুজ ওলাই লব পাৰিম if it is a sawtooth wave or square wave ramp যিকোনো এটা সিগন্যাল হলে কি কৰিব পাৰি আমি ইজিলি
এই ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাৰি now what is AC আমি কো V is equal to Vm sin omega t is it necessary to be a sine wave always for AC signal? Is it necessary the waveform should be a sine wave always? No, sir. Then what is your AC signal? Alternating signal বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা? Sir, square wave AC signal hobo pare. Square wave AC হ'ব পাৰে? Okay. So any signal that has a positive and Negative side. negative values with respect to time. With respect to time. So my next question is any time invariant signal or time variant signal, sorry, is any time variant signal is an AC signal? Time invariant signal hole ki hobo? Time Does not depend on time. Time invariant signal. Time invariant signal মানে তোমার function of t is constant. তার মানে time invariant signal হয়ে গেলে কি হয়ে গেল এটু DC signal হল. So is any time variant signal is an AC signal? Yeah. Vt is equal to Vm sin omega t. So is my question once again I am repeating. Is any time variant signal is an AC signal? No hobo sir, negative value na thake. So অকল টাইম ভেরিয়েন্ট হলে যে এসি সিগন্যাল হ'ব এনেকুৱা কথা নহয়. ইন জেনাৰেল আমাৰ মাথাত কি আহে যেতিয়া আমি এসি বুলি কওঁ তেতিয়া আমাৰ লাগে যেনেকুৱা it is a sinusoidal signal. এসি বুলি ক'লে আমি কেনেকা দেখাই দিওঁ এসি সিগন্যাল. So এসি ক'লে প্ৰথম কথা আহি যায় আমাৰ সময়ৰ লগতে it is sinusoidal. This is called sinusoidal signal and this is an AC alternating in nature. Alternating nature mane it is changing its direction or values with respect to time, both positive and negative values. Okay. This can be also a AC signal, square wave. Now time varying signal এনেকা হ'ব পাৰে GT হ'ব পাৰে, but this is not AC signal. It is a time varying signal but it is not an AC alternating current. So all time variant signals are not AC. All AC signals are not sinusoidal. If all time varying signal are not sinusoidal, can you tell me in general which type of signal we prefer and why? আমি কি টাইপৰ signals prefer কৰো? Sinusoidal signal. Sinusoidal signal, why?
কারণ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবারে টাচ কৰিব হুম ম্যাক্সিমাম যেটো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি হয় এবারে টাচ কৰিব মানে বহুত কম টাইম তাহলে ফায়দা কি আছে চলো ঠিক আছে এইবোৰ বিলাকান কথা পাতি আছো yes. Okay. So already we started yesterday we discussed about your RLC. তিনিটা টাইপৰ প্যাসিভ এলিমেন্টের ওপৰতে আমি ডিসকাশন আৰম্ভ কৰিছিলো এটা হয় রেজিস্ট্যান্স এটা হয় ইন্ডাকটেন্স আৰু এটা হয় আমাৰ ক্যাপাসিটেন্স RLC. These three are which type of element? Passive circuit elements, is not it? Passive circuit element. DC এর কেসত আমি ইয়াতে ভোল্টেজ লগাইছিলো ভোল্টেজ লগাই দিলে কি হয় এটা কারেন্ট পাস করে ইয়াতে যদি আমি ভোল্টেজ এটা লগাই দিও if it is a DC কারেন্ট পাস কৰিব ইয়াতে যদি আমি এটা DC ভোল্টেজ লগাই সোর্স লগাই দিও কারেন্ট পাস কৰিব এটা হয় না নহয় now when it is an inductor when it is a resistor V is equal to I into R কথা নাই ইন্ডাক্টৰৰ কেসত কি হ'ব XL টো 0 হৈ যাব XL 0 হৈ যাব কারেন্টৰ ভেরিয়েশন নাই কারেন্ট কনস্ট্যান্ট এটা ডাইরেকশনত যায় আছে so in case of DC inductor acts as a short circuit or open circuit short circuit so in case of DC inductor acts as a short circuit ক্যাপাসিটৰৰ কেসত open circuit তো ইয়াতে চার্জ আহি যাব yes sir তাৰপিছত once it is charged তাৰপিছত no current flows block হয় না নহয় so in case of DC capacitor acts as a open circuit inductor acts as a short circuit resistance এটো ডিসিপেট কৰিবই আমি তাৰ পিছত দেখা পালো আমি যদি ইয়াতে এসি সোর্স লগাই দিও তেনেহলে কেনেকুৱা ভেৰি কৰিব V is equal to IR ইয়াতে V কি হ'ব ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ আমি লম VM sin omega t সাইনোসয়েডাল ফাংশন ললো ভোল্টেজৰ যদি V is equal to VM sin omega t হয় I কি হ'ব IM sin omega t both voltage and current will be in
phase, same phase. So যদি আমাৰ voltage এইটো হয় টাইমৰ লগতে আমাৰ ভোল্টেজৰ ফেজৰটো এনেকা থাকে তেনেহলে কারেন্টটো কি হ'ব same phase আছে when voltage and current are in same phase তো আমি কি পাম maximum power পাম work done will be maximum হয় না নহয় তো ইয়াতে পাওয়ার কিমান পাম power is instantaneous power instantaneous কিমান হ'ব in case of resistance power instantaneous কিমান হ'ব V by so Vm sin omega t into Im sin omega t হ'ব না নাই Yes, sir. Vm Im আর sin omega t মানে sin square omega t sin square theta is equal to what sin square theta মানে 1 minus cos square theta 1 plus cos square theta বা cosত কিয় লৈ যোৱা sinত কোৱা square টো গুচাই Vm Im by 2 কৰি দিও 2 sin square theta হৈ যাব and 2 sin square theta is equal to Vm Im by 2 into one minus of sin 2 omega t twice theta Vm Im by 2 minus Vm Im by 2 into sin twice omega t. So this will be the instantaneous power. What will be the power for average power for whole cycle? Sorry, twice sin square theta equal to 1 minus of cos twice theta. Cos twice theta is equal to cos square theta minus sin square theta. 1 minus twice sin square theta. So twice sin square theta is equal to 1 minus of cos twice theta. So cos twice omega t. এটা যদি এভারেজ ল ফর হোল সাইকেল কি হ'ব cos ফাংশন আছে ক্যান্সেল হৈ যাব কিমান থাকিব পাওয়ার এভারেজ
Vm Im by 2. So Vm by root 2 or sorry to দেখা পোৱা নাই ন এখিনি লিখিলা Yes, sir. Yes, sir. এইখিনিতে লিখি দিওঁ so power average ভালকৈ চিনি নাপায় ভালকৈ চিনি নাপায় কি ক'লা ভালকৈ চিনি পোৱা নাই ছাৰ বুজা নাই সীমান্ত ভালকৈ দেখা পোৱা নাই ছাৰ মানে দেখা পোৱা নাই আছে পুৰা সৰু হৈছে আখৰ হয় ছাৰ মানে ইয়ালৈকে হৈছে হৈছে Vm Im by 2 minus Vm Im by 2 cos of 2 omega t কৰবা পাইছো power instantaneous equal to Vm sin omega t into Im sin omega t তবে কি হল Vm Im লৈ আহিলো so Vm Im sin square omega t sin square omega t so we know 2 sin square theta তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো 2 দি ইয়াতে ডিভাইড কৰি দিলো ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো so Vm Im by 2 is equal to 1 minus of cos 2 omega t so 1 minus cos 2 omega t so Vm Im by 2 minus Vm Im by 2 cos 2 omega t ঠিক আছে so frequency double হৈ আছে এইটো পাৰ্টত now power average কি হ'ব this is sinusoidal function cosine function so it will be cancel out it will become 0 so your power average will be Vm Im by 2 so ultimately কি পালো আমি Vm by root 2 Im by root 2 so your Vm by root 2 মানে কি VRMS. so Vm by root 2 মানে VRMS Im by root 2 মানে IRMS so V into I so whenever we write VI that means we are writing the RMS value root mean square value okay clear hol resistance or khela so resistance of power dissipate হৈ আছে কিমান খিনি VI Vm by root 2 Im by root 2 ইন্ডাক্টৰৰ কেছত আমি কি দেখা পাইছিলো whenever current we will apply a voltage কি হ'ব ইয়াতে কারেন্ট এটা পাস কৰিব যদি কারেন্ট পাস কৰে তেনে ইয়াতে ফ্লাক্স আহিব ফ্লাক্স আহাৰ লগে লগে কি হ'ব এটা induced EMF opposite direction of induced current flow কৰাব কিহৰ কাৰণে from Lenz law it will oppose the very cause that produces it so I current যদি flow কৰে তেনেহলে induced EMF কিমান পাম I current flow কৰে তেনেহলে induced EMF কিমান হ'ব L di by dt L di dt so Jiman voltage that will be equal to your induced EMF in the opposite direction so you can say minus or you can like L di dt so V is equal to L di dt
এতিয়া v কি আছে vm sin omega t তুমি এইটোৰ i উলাই লোৱা i কিমান পাম তুমি ভোল্টেজ লগাইছা কি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস vm sin omega t সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজ লগাইছো সো আমি i কিমান পাম di will be equal to 1 by l into integration করে দিও কি হবে vm sin of omega t into dt all Yes, sir. so instantaneous current কিমান পালো I equal to vm by l কালি কৰিছিলো integration of sin omega t dt integration of sin theta কালি কৰিছিলো কিমান আছিল Minus cos omega t by omega. so omega to তলত আহি যাব divide by omega হলে so আমি লিখিছিলো vm by omega l cos into omega t minus আহি যাব ইয়াতে cos omega t আৰু এই মাইনাস টো এফালে লৈ গলে vm by omega l into minus cos omega t মানে আমি সাইনৰ ফাংশনত লিখিলে sin of omega t minus pi by 2 90 degree so current is এটো যদি আমাৰ v হয় কারেন্ট ইয়াতে কি আছিল সেম ফেজ আছিল ইয়াতে যদি আমাৰ v এটো হয় তাহলে কারেন্ট কি কৰি আছে ল্যাগ কৰি আছে by 90 ডিগ্রি পালো না v লৈছিলো আমি sin omega t কারেন্ট কিমান পালো sin of omega t minus 90 ডিগ্রি আৰু তোমাৰ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস যোনটো এটো আছে তোমাৰ vm by omega l that is the maximum current where omega l is what xl to XL, xl is the inductive reactance. inductive reactance xl is omega l so what will be the instantaneous power in this case instantaneous power to law power instantaneous কিমান হ'ব find out instantaneous voltage vm sin omega t into im কিমান আছে im sin of omega t minus pi by 2 স্যার এটা কি লিখিছে ধৰিব পৰা নাই কোনটো এইটো ইয়াতে দেখা পোৱা নাই পোহৰ পৰি আছে sir. নাই নাই লাইট অকমান কৰি তলত আছে স্যার পাওয়ার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ওলাই আছো ঠিক আছে এতিয়া দেখা পাইছা Yes, sir. power instantaneous equal to instantaneous voltage into instantaneous current instantaneous voltage কিমান আছে ইন্ডাক্টৰৰ vm sin omega t vm sin omega t instantaneous current কিমান আছে im sin omega t minus
90 or I write pi by 2 radian of the video. Is it okay? Is it visible? Na aru Yes, dangor sir. likhibo lagibo. Yes, sir. Okay. So Vm sin omega t, Im sin omega t minus pi by 2. আমি কি লিখিব পাৰো? Vm Im sin omega t into into minus cos omega t কৰি দিওঁ। পাৰোনে? Twice cos A cos B. Trigonometry function কেইটা চাবা দেই। So twice sin theta into cos theta is equal to sin of 2 theta. Sin twice 2 theta is equal to twice sin theta into cos theta. So আমি কি লিখিব পাৰো এইটো minus Vm Im by 2 twice sin theta into cos theta হয়ে যাব। So it will be your sin of 2 omega t. voltage current কি লৈছে voltage লৈছিল sin omega t and তোমাৰ instantaneous power কিমানত আহিছে twice omega t and this is a sinusoidal function তেনেহলে power average কি হৈ যাব for the whole cycle 0. so for whole cycle since it is sinusoidal power will be 0 what do we understand by this instantaneous power minus Vm Im by 2 sin twice omega t aru average voltage ki palu average power ki palu 0 that simply means inductor is not dissipating any power power dissipate kune kore power dissipate kore amar Resistance. resistance inductance e ki kore power dissipate no kore it will store the power energy to ki koribo energy to store kori lobo in terms of what inductor gesot ki kenuka heri hobo energy store inductor can ki field ot koribo
ইন্ডাক্টৰে এনাৰ্জি যে ষ্ট'ৰ কৰিব এইটো কেনেকুৱা ফিল্ডৰ বা কি বেচিছত ষ্ট'ৰ কৰিব ইন্ডাক্টৰ will store energy as magnetic field ইন্ডাক্টৰ will store energy as magnetic field অলপ পিছত হি আকৌ ডেলিভাৰ কৰি দিব so inductor will be behaving like what passive and active for very short while so very short while or যদি active হয় তেনেহলে তুমি এইটো active বুলি নোকোৱা কি কবা passive বুলি কবা so in case of our resistance আমি যদি এটা সিগন্যাল লৈছিলো ভোল্টেজ সিগন্যাল তার যোনটো কারেন্ট সিগন্যাল পালো এটো ইন ফেজ কারেন্ট সিগন্যাল পালো এটো যদি কারেন্ট হয় এটো আমার v vm sin omega t আছিল এটো আমার I im sin omega t আছিল তেনেহলে এটো পাওয়ার কিমান পাইছিলো In case of inductor, if this is my voltage signal, then your current signal will be 90-degree lagging. So your power will be this one. Double the frequency. Etor frequency কি আছিল power out কিমান পালো twice omega t. So double the frequency পালো. Are you getting my point? Follow it. So in case of your capacitor or inductor, we know instantaneous power will be Vm Im by 2 sin twice omega t, and the average power or power for whole cycle will be 0. They will not dissipate any power or energy. They will store the energy, and in the field of magnetic, or in case of capacitor it will be electric field. They will store energy either magnetic or electric field. Only resistance is responsible for your power dissipation.
dissipation. Okay. What is impedance? What is impedance? Whole resistance in the circuit. The resistance that is shown by your inductor or capacitor. The resistance that is shown by inductor or capacitor, that is called your reactance. Like for inductor it is XL equal to omega L. For capacitor it is XC is equal to 1 by omega C. And these reactants are virtual reactants, virtual resistance. These reactants are virtual resistance. Exactly, they are not including any resistance. Resistance add korile ki hole hoy, power dissipate korile hoy. But they are just, what they are doing? They are just delaying the current or they are maintaining a time gap. সিহঁতে ডেলিভার তো কৰি আছে কিন্তু কি কৰিছে এটা টাইম গ্যাপত কৰি আছে সেই কাৰণে কি হয় এটা ভাৰ্চুয়াল ৰেজিস্ট্যান্স আমি দেখা পালো কি ৰেজিস্ট্যান্স দি আছে কিন্তু ইন নেক্সট মোমেন্ট হি আকৌ ডেলিভার কৰি দিছে সো দিজ আৰ ভাৰ্চুয়াল ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ভাৰ্চুয়াল ৰেজিস্ট্যান্সটো আমি ৰিঅ্যাক্ট্যান্স বুলি কৈ আছো সো ইন জেনাৰেল আমি কেনেকা লিখি দিও ইট ইজ রিটেন এজ j omega l or 1 by j omega c. Now, what is virtual? What is J? J to ki boli koy? J omega L by 1 by J omega C. What is J? J ki bostu hai? J is called iota. Iota কত ইউজ কৰো যেতিয়া আমি কমপ্লেক্স নাম্বার লিখি কমপ্লেক্স নাম্বার কেনেকুৱা ফর্মত থাকে z is equal to say a plus jb. This is the real part and this is your imaginary part. মনত আছে এটা আমার রিয়েল পার্ট আছে আর এটা আমার ইমাজিনারি পার্ট আছে হয় না নয় x axis y axis so আমি কি ফর্মত লিখি আছো z is equal to x plus of j into y. So y is the imaginary plane. X is the real part. Buji pala? And j is what? Root over of -1. So root over of -1 hobo pare neki. Suppose moi likhilu x is equal to root over of -1. Tar mane x square is equal to kiman palo? -1. So if I am writing x square as -1, kiba eta bostur square minus keneka hobo pare? Kiba eta bostur square minus hobo pare? Square lole তুমি যে -1 কি হবো 1
So negative x or square ললেও দেখুন এটু পজিটিভে ওলায় so x square is equal to যদি -1 বুলি এটা ডিফাইন কৰো that is called your imaginary number when we face such a situation where the square of something is coming as negative hey calculation to facilitate করার কারণে আমি কি ইউজ করে দিও iota ইউজ করব imaginary part এটা বনাইলো iota and a plus jib is your imaginary number বুলি কও where a is the real part b is your imaginary part am I clear Yes, sir. Yes, sir. now suppose মই কলো এটা point xy say xy imaginary part মানে x plus jy so hey point to যদি আমি এটা এনেকে টানি দিও the angle is theta hey angle to কিমান হবো what will be theta how we will find out this theta tan inverse of y by x. so this much is x and this much is my y so it will be your tan inverse of Y by x. y by theta is equal to tan inverse of y by x হল লেখা so suppose মই লিখিলো I is equal to b by root over of r square plus xl square এটা কি মিন কৰিব Circuit inductance আৰু resistance আছে so ইয়াতে কি আছে ইন্ডাকটেন্স আৰু ৰেজিস্ট্যান্স তাৰ মানে ইন্ডাকটেন্স আৰু ৰেজিস্ট্যান্স তো ইম্পিডেন্স কিমান দেখা পাই আছো আমি ইম্পিডেন্স z is equal to root over r square into plus xl root over of r square plus xl square তার মানে z square is equal to r square plus xl square so impedance কি বস্তু বুঝি পালো reactance কি বস্তু বুঝি পালো what is real part what is imaginary part real part is my resistance ইয়াতে কি আছিল r is my real part xl or xc these are our imaginary resistances we call them reactance আৰু যেতিয়া আমি সব কেইটা মিলাই দিও সেই resistance total resistance to কি হৈ যায় আমাৰ আমি এটু ইম্পিডেন্স বুলি কও ঠিক আছে সো পিরিয়ড বুঝি পালা
RMS value average value কেনেকুৱা ওলাব পাৰি waveform পৰা হেতু বুজি পালো instantaneous power average power ওলাইছো in case of inductor in case of resistor instantaneous values inductor case of average value average power will be 0 capacitor case of same তুমি যদি উলোৱা একে ওলাব average value will be 0 okay Yes, sir. Yes, sir. okay so series parallel circuit to কৰিম কালি নকৰো এটা কাম কৰিব সানডে সব খালি থাকানে সানডে দিনত ক্লাস লব পাৰিনে Yes, sir. তো কালি ক্লাসটো মই নলও কালি ক্লাসটো সানডে লৈ লম ঠিক আছে সানডে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা কৰিলে ঠিক আছে Yes, sir. হবনে 11টা মানৰ পৰা দিয়ক স্যাৰ 11টা কিয় কৰিব লাগে বে সানডে স্যাৰ ওকে 10:30 Okay, sir. ওকে Yes, sir. তো কালি ক্লাসটো আমি সানডে 10:30 লম ওকে Yes, sir. চলো বাই বাই